जय श्री कृष्ण। आ मारी चेनल है सीएम कुक। आज हूँ बनावानी छूँ पातळा। जो तमने गमे तो लाइक करो, शेर करो, सब्सक्राइब करो। आ बधी हवे आपणे बनावीशुं पातळा। एना माटे मैं बधी सामग्री लई लीधी छे। एक बाउल में चणानो लोट काढ्यो छे, 4 થી 5 चम्मच। हळदर, मरचू, धाणा जीरु, शेकेला जीरानो पाउडर, गरम मसालो, हींग, अजमो, मीठू, खांड, वघार माटे तेल, राई, तल, एक आखू मरचू, मीठा લીમડાના પાન। आ रीते आपणे लई लीधुं छे। एमां लईशुं लाल मरचू, 2 चमची लाल मरचू नाखीशुं, गरम मसालो, 2 चमची गरम मसालो। एमां नाखीशुं शेकेला जीरानो पाउडर, एनाथी सुगंध सारी आवे छे। 2 चमची नाखीशुं धाणा जीरु, थोड़ी हींग नाखीशुं, 1 चमची अजमो नाखीशुं, थोड़ी खांड, 2 चमची जेवी खांड नाखीशुं, 1 चमची जेवुं मीठुं, थोड़ुं લીંબુ, खटास माटे લીંબુ, खाटा मीठा पातळा सारा लागे। थोड़ुं લીંબુ नाखीशुं। हवे मिक्स करीशुं एने। थोड़ुं तेल नाखीशुं 1 चमच जेवुं। हवे मिक्स करी लईशुं सारूं। थोड़ुं पाणी नाखीने हलाईशुं चमचथी। बस आ रीते हलाई देशुं। बस आवुं थई गयुं छे। बहु जाडुं नहीं, बहु पातळुं नहीं, ए रीतना बनाववानुं छे। बस आ रीते बनावी देवानुं छे। पानना नस काढी नाखी छे मैं। बस आ रीते एक लई लेवानुं छे। आ रीते लगावी देशुं लोट आपणे। बस आ रीते लगावानुं छे। आ रीते लगाई देवानुं। बस आ रीते लगावी दो। एक थई गयुं छे पण हवे बीजुं आपणे लईशुं। एनुं आ रीतना मूकीशुं। आ रीते लगावी दईशुं पछीथी आपणे। बस आ रीते लगावी देवानुं छे। हवे लईशुं बीजुं पान, एने आ रीते मूकीशुं। एने बी लगावी देवानुं छे लोट। बस एक आ रीते मूकीशुं, एने बी लगावी दईशुं। कुल बनीने 4 पान लीधा छे। 4 पानने मसालो लगावी देवानो छे। बस लागी गया छे आपणे मसालो। बस आ रीते एक साइडथी आपणे होल्ड करीशुं। बीजी साइडथी बी होल्ड करीशुं। बस आ रीते होल्ड करीशुं। हवे लगाईशुं थोड़ो मसालो। बस आ रीते होल्ड करी देवानुं छे। हवे सामेथी बी लगाईशुं। बस आ रीते होल्ड थई गयुं छे। एना बी मसालो लगावी देशुं।
બસ ઉપર થોડો મસાલો લગાવી દેવાનો. બસ થઈ ગયું છે. આપણે હવે કરીશું ગેસ ચાલુ. મૂકીશું કઢાઈ, એમાં થોડું પાણી, એની પર મૂકીશું પ્લેટ. આ રીતે મૂકી દેવાના. હવે લગાવીશું ઢક્કણ. બસ આ રીતે વાકી દેવાના છે. હવે કરીશું ગેસ ચાલુ. થઈ ગયા છે મુઠ્ઠી આપણા. કાઢીશું. ઠંડા એવા થઈ ગયા પછી કટ કરવાના છે. પાતળા મસ્ત એવા થઈ ગયા છે, સોફ્ટ સોફ્ટ. હવે લઈશું વઘાર. નાખીશું તેલ 4 થી 5 ચમચ. આમાં નાખીશું રાઈ, મોટી એવી ચમચ રાઈ નાખીશું, સારી એવી. નાખીશું 2 ચમચી તલ. તલ એવા ચટકાઈ ગયા છે. એક મરચું નાખીશું. એમાં નાખીશું મીઠા લીમડાના પાન. થોડી નાખીશું હિંગ. થોડી હળદર, થોડું લાલ મરચું. હવે હલાવી દઈશું એને આપણે. બસ આવું સારું મિક્સ થઈ ગયું. હવે નાખીશું પાતળા. થઈ ગયા છે આપણા પાતળા. થોડુંક લીંબુ નાખીશું, ખાટા મીઠા એવા સારા લાગે. થોડી ખાંડ નાખીશું. મિક્સ એવા થઈ ગયા છે પાતળા આપણા તૈયાર. થોડા નાખીશું દાણા. બસ આ રીતે હલાવી દઈશું. પાતળા આપણા તૈયાર છે.